महिला सशक्तिकरण हमारे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बढ़ते वक्त के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा है। विभिन्न संस्थाओं और सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा ही एक प्रयास हमारे आसनसोल के साइंस अकादमी द्वारा किया जा रहा है। आसनसोल साइंस अकादमी द्वारा स्वयं सिद्ध मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला 5 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगा। यहाँ लगभग 32 स्टॉल लगाए गए हैं। सभी स्टॉल आत्मनिर्भर महिला द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। सभी महिलाओं ने अपने अपने कारीगरी अनुसार स्टॉल लगाए हैं। आइए साइंस अकादमी की कर्णधार ईशिता भट्टाचार्य से जानते हैं पूरी जानकारी। शुभ संध्या। आज यहाँ पे आसनसोल स्वयं सिद्धा मेला चल रहा है। इस मेला में सारे स्वयं सिद्धा लोग बैठ रहे हैं, मतलब जो खुद ही एक्सपर्ट है, खुद ही अपने आप को प्रूफ करना चाह रहे हैं, अपना ही प्रोडक्ट बना के अपने यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्राम रख रहे हैं, आज ड्राइंग कंपटीशन से शुरू हुआ था। लगभग 100 प्लस बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी रख रहे हैं, जिसमें अभी 2-3 जन का परफॉर्मेंस हो गया है। अभी इंद्रनील डांस एकेडमी, जो हम लोग का बहुत प्रिय दादा सौरभ दादा, उनका स्त्री का जो आपका डांस एकेडमी है, उन्हीं के स्टूडेंट हैं इंद्रनील, उसी का परफॉर्मेंस हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे। मतलब कितने स्टॉल यहाँ पर आप लोगों ने रखा? हम लोग के यहाँ पे 30 स्टॉल लग चुका है और हर चीज अलग अलग है। फूड का है, ज्वेलरी का है, हैंडमेड आपका सोप है, हैंडमेड धूपकाठी है, फूड का है, घर में बनाया हुआ फूड है, ठीक है। और आपका यहाँ पे ज्वेलरी, कपड़ा ज्वेलरी। और यहाँ पे सबसे मेरे सबसे प्रिय है वो है आशा निकेतन, जो यहाँ पे ये आज का मेला को, हम लोग का मेले को उद्बोधन किया है। वो है स्पेशल चाइल्ड लोगों का एनजीओ। वो लोग खुद से जो मोमबत्ती कैंडल बनाते हैं, वही चीज यहाँ पे सेल कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, ये यहाँ पे बैठ रहे हैं आज। मतलब यहाँ कैसे लोग, मतलब किस टाइप का जो मतलब स्टॉल लगा है, जो मतलब आप सबसे हट के कुछ हो ऐसा कुछ? अच्छा, सबसे हटके तो सारे हैं यहाँ पे देखा जाए तो, क्योंकि सारे यहाँ पे स्वयं सिद्धा हैं। बेंगली में बोलूँ तो बांगलाई बोले देखिए একটা কথা বলছি, এরা এখানে হচ্ছে স্বয়ং সিদ্ধা, মানে এরা এখানে নিজেই নিজেকে প্রমাণ করার জন্য এসছে। এখানে কেউ আপনার বাড়ির বউ, কেউ আপনার কারুর মেয়ে, কারুর স্ত্রী, কারুর আপনার বোন, কিন্তু এখানে সবাই নিজের একটা আলাদা আইডেন্টিটি নিয়ে এসছে। সবাই কিন্তু এখানে সেলার, সবাই কিন্তু এখানে স্বয়ং সিদ্ধা। এবং সেখানে আপনি যেরকম মোমবাতির কাউন্টার দেখছেন, আপনি তার পাশে জুয়েলারি দেখতে পারবেন, ভ্যারাইটিস জুয়েলারি, কেউ গোল্ড প্লেটেড, কেউ অক্সিডাইজ, কেউ আদার্স টাইপের জুয়েলারি বিক্রি করছে, কেউ কোট বিক্রি করছে, উলেন প্রোডাক্ট বিক্রি করছে, কেউ গোপালের জামা বিক্রি করছে, ঠাকুর গোপালের জামা, কেউ আপনার লেহেঙ্গা বিক্রি করছে, কেউ হয়তো আবার শান্তিনিকেতনের প্রোডাক্ট বিক্রি করছে। তার সাথে সাথে ঘি, বাড়িতে বানানো ঘি, আচার, ধূপকাঠি, ঠিক আছে, বিভিন্ন ধরনের মশলা, বিভিন্ন ধরনের জিনিস আছে, এমনকি বাড়িতে বানানো কেকও এখানে বিক্রি করা হচ্ছে। আচ্ছা, এটা কোথায় হচ্ছে আর কদিন চলবে এইগুলো? আমাদের এই প্রোগ্রামটা আপকার গার্ডেন দুর্গাপুজো গ্রাউন্ডে করা হচ্ছে। 5 তারিখ থেকে, মানে আজ থেকে এটা শুরু হচ্ছে, রাত 8 तारीख অবধি এটি চলবে, দুপুর 1টা থেকে রাত 10:30। आज के समय में हर महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में न सिर्फ देश या सरकार बल्कि उनके परिवार की भी बड़ी जिम्मेदारी रहती है। हम बात करेंगे ऐसी ही एक आत्मनिर्भर महिला से। সুজাতা फ्रॉम ত্রিশার্স কালেকশন। আমার গোল্ড প্লেটেড জুয়েলারি আছে, এখানে গোল্ড প্লেটেড আছে, গোল্ড পলিশ আছে, 1.5 গোল্ড ডাস্ট আছে, বিভিন্ন রকমের জুয়েলারি আমার কালেকশন রয়েছে। এগুলো কিন্তু পুরোটাই কপার বেস। সমস্ত যা জুয়েলারি দেখছেন আমার কাছে কপার বেস জুয়েলারি, আর তাছে বিভিন্ন রেঞ্জের মধ্যেও আপনি পেয়ে যাবেন। আমি এখানেই থাকি, আসানসোল কোর্ট মোড়ে আমার বাড়ি। इस स्वयं सिद्ध मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे, जैसे संगीत, डांस, बच्चों की ड्राइंग प्रतियोगिता इत्यादि। হ্যাঁ, আমাদের আসানসোল আপকার গার্ডেন দুর্গা মন্দিরে আমরা এবছর 5 তারিখ থেকে 8 তারিখ লক্ষ্মী চ্যারিটেবল ট্রাস্টের তরফ থেকে একটি আসানসোল স্বয়ংসিদ্ধা মেলার আমরা আয়োজন করেছি। আমরা সকলে মিলে এই মেলাটি করছি আসানসোল আপকার গার্ডেন মাঠে। তো 4 দিনের মেলা, এখানে এক্সিবিশন কাম সেল, প্রচুর মহিলারা এসেছেন তাদের বিভিন্ন সেলিং করতে। তার সাথে কালচারাল প্রোগ্রাম বলতে আজকে যেমন আমাদের আশা নিকেতনের তরফ থেকে একটি ওপেনিং প্রোগ্রাম ছিল, তারপরে আমাদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আমরা আয়োজন করেছিলাম। এরপরে আমাদের লোকাল কিছু বাচ্চারা ওয়েস্টার্ন ডান্স অ্যান্ড সিঙ্গিং একাডেমির তরফ থেকে একটি ডান্স পারফর্ম করলো। আর এখন এই মুহূর্তে
আমাদের ইন্দ্রনীল ডান্স একাডেমি, অর্থাৎ আমাদের সকলের প্রিয় ডোনা গাঙ্গুলি মহাশয়া, তার বিখ্যাত স্টুডেন্ট মানে প্রিয় স্টুডেন্ট ইন্দ্রনীলকে আমরা পেয়েছি, তার টিমকে অনুষ্ঠান পারফর্ম করবে। এবং প্রোগ্রাম হবে? কাল পরশু বলতে কালকে আমরা একটা আবৃত্তি কম্পিটিশন রেখেছি, তারপরে একটা সঙ্গীত অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি। আর পরশু আমাদের আছে মেহেন্দি কম্পিটিশন, তার সাথে একটি নাটকের আয়োজন করেছি, ছোট্ট একটা ড্রামা হবে, এবং তার সাথে শ্রীময়ী বলে একজন বিখ্যাত ড্যান্সার আছে, তার একটা পারফর্ম আমরা এখানে দেখব। তার পরের দিন একটা সঙ্গীত অনুষ্ঠান, এভাবে আমরা মেলাটি শেষ করব। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर आसनसोल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।